C'est bon, on corrige. On corrige? Alors, on commence par l'éclairage du quartier. Je que j'ai oublié là, l'éclairage. Allez-y. Une consommation collective. Consommation collective. Oui. Pour les autres, on ne peut pas signaler autre chose. Est-ce que c'est final ou intermédiaire? Est-ce que c'est final ou intermédiaire? Éclairage du quartier. C'est une consommation finale. Consommation finale, parce que l'éclairage est destiné à pas normalement pour produire. Quand on veut, on سلام. ماشي كنضويو باش نصاوبوا ما عرفتش شنو. كنضويو. C'est bon? Donc l'éclairage. Donc consommation finale. Consommation collective. Oui, parce que normalement c'est un bien qui est destiné à être consommé. L'éclairage est destiné à être consommé par plusieurs personnes, pas pour une personne. Public ou privé? Public, c'est l'éclairage. Déjà, quand on dit l'éclairage public, l'éclairage public, parce que c'est l'État qui consomme. L'éclairage destiné, mais l'État qui consomme le bien. Donc là, comme ça, l'État a la consommation finale. C'est bon? Il a la consommation finale. Consommation des combustibles par une entreprise de transport. شركة ديال المحروقات كتستعمل شركة ديال الترونسبور ديال النقل كتستعمل المحروقات مازوت اكسيتيرا في التنقلات ديالها كتستهلكو. دونك فينال وي شو عديت يلا باكدس كونسوماسيون فينال و انترميديير ولا اوتو كونسوماسيون. بالنسبة للثانية كونسوماسيون دو كونسوماسيون علاش فينال باكدس بوكوا شركة ديال المحروقات كتستهلك شركة ديال النقل عفوا كتستهلك المازوت والإيسانس. علاش كتستهلكو باش تشبع. علاش كتستهلك هاد الشركات الترونسبور دونك ماشي فينال هادي انترميديير مي كنستهلكو في اطار واحد النشاط ولا يعني علاش كنستهلكو هاد المحروقات pour assurer le transport. C'est مي كنستهلكو شي بيان dans le cadre d'une activité, c'est de la consommation intermédiaire, c'est pas la consommation finale. C'est bon? وحتى l'agent, parfois l'agent économique كتعرف واش تعمل l'agent واش انترميديير ولا فينال. بحال مثلا انا غندير المازوت للسياره ديالي سي لا كونسوماسيون فينال يعني ولاني مقاوله غدير المازوت كونسوماسيون انترميديير. حتى لاجون ايكونوميك كيعطيك يعني على فيت على بحال الكيسيون بحال هذاك ليكزامبل اللي كنت عطيتكم ديال لا تيليفزيون. التلفزيون في الدار كونسوماسيون فينال. التلفزيون في القهوه كونسوماسيون فينال انترميديير. علاش لاجون انا كونسوماتور. هذيك لا ماشينه كافي في القهوه ماشي هي لا ماشينه كافي في الدار. هذيك لا ماشينه كافي تبدلات ديال من الدار للقهوه راه ولات كونسوماسيون انترميديير ما بقاش كونسوماسيون فينال. Voilà, donc c'est la consommation finale. Collective ou individuelle? Individuelle. Public ou privé? Privé, bien sûr, parce que c'est une entreprise. Une entreprise de transport. C'est bon? Alors, une entreprise, ça peut être les entreprises de transport que nous avons aujourd'hui au Maroc, il y a des entreprises publiques de transport. Il y a une شركة النقل عمومية وكاين شركة النقل خاصة. كاين الشركة الوطنية اس لا سوسيتي ناسيونال دي ترونسبور سوسيتي ناسيونال ماروكان ولا اس ان تي ال عندهم المكاد ديالهم عندهم فيها اس ان الشركة الوطنية شي حاجة النقل. المهم هذه مقاولة عامة. كاين المقاولات هما كاين دونك الا كانت مقاولة ديال الدولة راه بحال قلتي راه ماشي بريفي راه ليطا حيت كاين حتى الدولة عندها مقاولات ديالها دي زونتربريز publiques. Je trouve l'économie organisation des entreprises. Quelles les entreprises publiques ou quelles les entreprises privées ou quelles les entreprises semi-publiques. Semi-publiques, les firmes privées ou publiques. Et utilisation d'une table par un menuisier fabriqué par lui-même pour les besoins de son atelier. Final, intermédiaire, autoconsommation. Ansabi. Final, intermédiaire, autoconsommation. Par un menuisier fabriqué par lui-même. هذه l'autoconsommation. Donc le menuisier il a fabriqué واحد la table اللي ماشي باش يبيعها باش يستعملها في donc c'est la consommation, c'est l'autoconsommation
Consommation, hein? L'autoconsommation. Pour les besoins de son atelier. C'est bon? Collective ou individuelle? Donc, bien sûr, individuel. Public ou privé? Privé. Séjour dans un village touristique. Séjour et qadi. Séjour dans un village touristique. Final intermédiaire. Autoconsommation. Hein? Final, bien sûr. Autoconsommation. Donc, final. Collective ou individuel? Hein? علاش كوليكتيف هنا؟ باش شنو الحاجه اللي خلاتك تقول كوليكتيف؟ Un village. Donc un village, normalement on fait plusieurs. Voilà, c'est un village touristique, donc il n'y aurait pas une seule personne, mais il y aurait plusieurs personnes. Parfois, il y a ce qu'on appelle le tourisme de masse. ممكن نديرو السياحه نقد نمشي انا بوحدي ندير السياحه، ولكن كاين parfois des biens اللي sont offerts ماشي لواحد لو توريست، بحال قلتي السينما ولا مثلا كاين دي بيان يعني ما كنعطيوهمش لواحد سائح، ولكن مجموعه ديال خاص يكون عندنا مجموعه ديال الاشخاص. عاد ممكن اننا نستعمل هذوك لي فيلاج توريستيك، يعني بحال قلتي السينما، يعني ماشي هذاك الفيلاج كامل نديوه لواحد الشخص يمشي ليه، ولكن سي ان فيلاج توريستيك اللي فيه خاص يكون عندنا plusieurs bien sûr personnes. Donc c'est un bien de consommation collective. Donc public privé, bien sûr privé. Utilisation du ciment pour la construction d'un barrage. Le ciment pour la construction d'un barrage. Hajoubi, Hajouji, pardon. Intermédiaire. Le ciment, bien sûr, pour produire un bien. On utilise le ciment pour produire notre bien, le barrage. Collectif individuel. علاش كوليكتيف؟ لو سيمون يعني خاصة تيكون عندنا شحال من واحد عاد نشري هذاك السيمة. علاش كوليكتيف؟ شنو الحاجة اللي خلاتك تقول كوليكتيف؟ لا ما كان لو بيان كونسومي. شنو هو لو بيان؟ ماشي هو الباراج، لو سيمون. لو بيان كونسومي لا سي با لو باراج، سي لو سيمون. هذاك لو سيمون اسكو سي ان بيان دو كونسوماسيون كوليكتيف؟ كتقول ان بيان دو كونسوماسيون كوليكتيف يعني خص يكون مجموعه من الاشخاص عاد ممكناش نشريو. واش السيما بغيتي تشريها خاصنا نمشيو حنا كاملين عند لوزين ديال السيما نقول الله يجزيك بخير بيع لنا ديك السيما الا كان ما يمكنش. غتمشي بوحدك غتشري السيما اللي بغيتي تبني دار ولا بغيتي تقاد شي حاجه في الدار ولا سي ان بيان دو كونسوماسيون individuel. C'est bon? Donc, on a mis le barrage, mais je fais le bien qui a été consommé pour construire le barrage, ou le ciment. Tu me chies le barrage. Donc, individuel. Et public-privé, on a la consommation, on a le ciment, faites le cas. Il a été consommé par l'agent, quand je vois l'agent consommateur. On a qui a consommé le ciment? Il a été consommé par l'État pour construire le barrage. Donc là, c'est une consommation publique. Le bien, le bien, le bien, على حسب public ou privé, على حسب شكون اللي مستهلكو. واش الدولة يقد le même bien. يقد يكون إلا استهلاكاتو l'État bien public. إلا استهلكو des agents privés ou les privés. Donc راك نشوف هنا l'agent qui a consommé le bien. Donc c'est l'État, donc c'est public. Très bien, donc on passe maintenant à un autre paragraphe. Donc, Céline d'abord à la notion de la consommation, je n'ai fait à la définition ou la classification des consommations, les différents types de consommation. Ou déjà, c'est un rappel. Déjà, je n'ai fait la partie des biens. Je n'ai les biens de consommation finale, les biens de consommation intermédiaire, les biens collectifs, les biens individuels, etc. La classification serait déjà dedans. Donc, on va aborder la structure et évolution de la consommation. Donc un volontaire pour lire la structure, oui. Structure de l'évolution de la consommation. Définition. Groupe de produits appelés postes de consommation. Confiance budgétaire. Non, là d'abord la structure. Quelle est la définition de la structure? Tu as la définition? Hein? تمحى في الفوتوكوبي. Donc on a la définition, كتبوا la définition s'il vous plaît là. La structure de la consommation. Vous notez s'il vous plaît la définition si vous avez de l'espace.
Donc la structure de la consommation désigne la répartition des dépenses, de l'ensemble des ménages, par l'ensemble des ménages, les dépenses de l'ensemble des ménages par grand groupe de produits, appelé poste de consommation, de consommation, pardon. Le coefficient budgétaire. Involontaire pour lire le coefficient budgétaire. Oui? La coefficient budgétaire est la part de la consommation D'un ménage. Le coefficient budgétaire, donc, c'est quoi? C'est la part des dépenses dans l'ensemble de la consommation d'un ménage. Très bien. Donc, là, pour vous expliquer c'est quoi la structure et c'est quoi le coefficient budgétaire, donc, on va se baser sur l'exemple que vous avez devant vous. Donc, soit les tableaux de répartition des dépenses de consommation pour deux familles, pour la famille Alami et pour la famille Yaqoubi. Donc, vous avez les postes de consommation. Les postes de consommation que vous avez, habitation, l'alimentation, l'habillement, la santé, le transport, la culture et loisirs et autres. Alami, la famille Alami, ils consacrent le budget de la consommation de la famille Alami, le budget que vous avez devant vous. Le budget هو الميزانية المخصصة للاستهلاك. شحال عالمي شحال عندنا؟ مثلا هذا le budget مثلا annuel, budget annuel. Voilà, 288 000. Et pour la famille Yaqoubi, 24 000 مثلا. Hein, 24. C'est bon? Dans le budget qui est consacré à la consommation. Alors ça veut dire quoi maintenant la structure de la consommation à votre avis, d'après cet exemple? La structure de la consommation. Chna, déjà le mot structure maghreb, je pense. C'est pas la première fois qu'on voit la structure. Puis chna في la production. كنتكلموا على la structure ديال le PIB. شنو هي la structure ديال le PIB؟ باش شرحتها لكم. باش كنشرح لكم لا ستركتور ديال لو بي بي. ما عقلتوش على لا ستركتور ديال لو بي بي. Ça veut dire quoi? La structure قلت لكم البنيه ديال ça veut dire quoi البنيه ديال لو بي بي؟ باش كنشوفوا في لا ستركتور ديال لو بي بي اش كنا شفنا فيها العقل؟ كنشوفوا التركيبه. شفنا la répartition ديال le PIB en fonction ديال les secteurs. Le secteur primaire, le secteur secondaire, le secteur tertiaire. باش نشوفوا la part ديال كل secteur شحال كيساهم لينا في le PIB. هذا هو ما يسطع عليه بلا structure. La structure هنا كنشوفوا لا غالبا ملي كنتكلموا على لا ستركتور ديال شي حاجه كنتكلموا على لا كومبوزيسيون، كندرسوا التركيبه ديالها. دابا حنا الاستهلاك شنو هي لا ستركتور ديال لا كونسوماسيون؟ ستركتور ديال لا كونسوماسيون هو كنشوفوا التركيب ديال الاستهلاك على حسب لي بوست ماشي كنستهلك ما عندناش الماكله في الاستهلاك. كاين الماكله لاليمونطاسيون، كاين لابيمون لباس، كاين لي لوازير، كاين بزاف. هادو هما اللي سميناهم لي بوست دو consommation. Moi, que vous avez fait avec le tableau. التركيب غندرسوا دابا التركيبه لا ستركتور دو لا كونسوماسيون. يعني غنشوفوا مثلا شحال كنخصصوا للماكله، combien on consacre l'alimentation، شحال لا بار ديال l'habillement، شحال لا بار ديال لي لوازير، شحال لا بار ديال لي تيليكومونيكاسيون، شحال لا بار. هذه هي التركيبه. دونك غالبا ملي كنتكلموا على لا ستركتور كنتكلموا على لا كومبوزيسيون. سي بون. مثلا كنتكلموا على لا ستركتور ديال لو كابيتال،
حتى في l'entreprise le capital structure ديال le capital شحال عندنا ديال لي كنشوفوا لي زاكسيونير مثلا شحال كل اكسيونير شحال عنده ديال لا بار في لو كابيتال لا ميم شوز دونك هنا لا ستركتور ديال لو بي بي شحال لا بار ديال chaque secteur في لو بي بي لا ستركتور دو لا كونسوماسيون شحال لا بار ديال chaque poste de consommation في لا كونسوماسيون في البيدجي ديال لا كونسوماسيون توتال سي بون دونك حنا هذه هي لا ستركتور ديال لا كونسوماسيون شنو هو لو كوفيسيون ميتنون بودجيتير لو كوفيسيون بودجيتير ساهل هو واحد المعامل كنحسبوه هما هذوك المعاملات اللي غنطلب منكم تحسبوهم في البورسونتاج هو هذا الكوفيسيون بودجيتير تيعطينا هو المعامل اللي تيعطينا لا بار دو شاك بوست دو كونسوماسيون في لا كونسوماسيون جلوبال مثلا بغينا نعرفوا شحال انا كنخصص للماكله في البودجي دو كونسوماسيون ديالي غنقول تسولني غنقول لك مثلا انا كنخصص 20% مثلا عندي واحد البودجي ديال 5000 درهم 1000 درهم كتمشي ليا فيه الماكله دونك 1000 من 5000 1 على 5 تتمشي لاش هذا هو لو بودجي هذا هو لو كوفيسيون بودجيتير سي بون واحد الميناج اخر يقول لك انا 2000 درهم كتمشي ليا الماكله دونك هادو كنحسبوهم باش نعرفوا لا بار دو شاك بوست دو كونسوماسيون بارابور لا كونسوماسيون globale. Vous avez compris maintenant la structure? C'est clair. Donc la structure de la consommation, ça consiste à étudier quoi? La composition de la consommation. Parce que on consomme pas les mêmes biens. Donc généralement les biens qui sont consommés ils le sont dans le cadre de ce qu'on appelle les postes de consommation. Postes de consommation, des biens qu'on consomme on fait table l'alimentation. Qui dit bien que celle qu'on fait table l'habillement. Qui dit bien que celle qu'on fait table les loisirs, etc. C'est bon? Donc on a les postes que vous avez l'habitation, l'alimentation, second, l'alimentation, l'habillement. Donc بحال كديك la pyramide de Maslow, hein? La pyramide de Maslow. Donc الأساس غالبا هو l'habitation يكون عندك ملجأ. L'habitation c'est pas voilà, c'est la sécurité voilà. L'alimentation, l'habillement, la santé, صحة, le transport, la culture, les loisirs et autres. C'est bon. Donc les chiffres ils ne sont pas réels, ils ne sont que imaginaires, c'est bon. وإن كاين دراسات اللي كنديروهم في المغرب باش كنعرفوا لا كومبوزيسيون ديال نقدروا نعرفوا لو بانيي دو كونسوماسيون ديال لي ميناج ماروكان في المتوسط نقدروا نحسبوا واحد المتوسط كاين لي شيفر عند لا سي بي هذا المندوب يسمى نقدروا نعرفوا شحال مثلا المغاربه شحال كي في المتوسط شحال كيخصوا مثلا السكن الميزانيه ديالهم ديال الاستهلاك وشحال كيخصوا مثلا في المتوسط بيان سور كاين غيخصص كثار كاين غيخصص شويه ولكن في المتوسط شحال كيخصو الاكل اكسيتيرا دونك غتحسبوا لي هذوك لي بار سي فو بلاي و باس لي زوتر كيسيون
Très bien, c'est bon? Donc on passe à la correction. Donc un volontaire passe pour la famille Alami, oui, je passe. Donc il va chercher le pourcentage, s'il vous plaît. Le montant d'habitation Ouais. sur Divisé par le total, le budget de la consommation multiplié par 100. Très bien. Donc l'objectif, on va la part de le poste par rapport le total. Donc 100%. Ah merci. Ça c'est pour Alami, pour Yaqoubi, oui. Oui, allez. ما حسبتيهمش déjà غادي نتعطلوا شي واحد اللي حسبهم déjà. Oui, allez. بلا ما ديري هذاك pourcentage, donc c'est déjà mentionné. لا ديري علي عندك دير بالي ديرهم اليني يكونوا مقابلين مع كل بوست باش واحد ثلاثة التوتال سي بون دونك شفتوا دابا كيفاش كنحسبوا دونك هنا اش حسبنا les coefficients budgétaires. C'est clair? Donc, qui soit un le calcul, comment calculer? Non. D'abord la lecture. Ça veut dire quoi 20? Si je lui demande de me lire à 20, qu'est-ce que ça veut dire? Au moins les coefficients, les pourcentages que nous avons calculés, au moins les coefficients budgétaires. Mais ça veut dire quoi maintenant 20%? Supposons 20%. Je n'ai 20%. Je ne 20%. La signification, c'est facile. 20%. اش كتعني؟ Allez-y. 20%. Ça veut dire quoi? Oui? La valeur d'habitation par rapport au budget total. كيفاش la valeur de l'habitation par rapport au budget total? شرح لي أكثر ما فهمتش. معنى ديال la valeur de l'habitation par rapport au budget total. 20% du budget. Le budget de la consommation, oui. Il est consacré à quoi? 20% du budget de la consommation. Alors, le budget de la consommation. 20% du budget de la consommation de la famille Alami, il est consacré à l'habitation. Où la famille Alami consacre 20% de son budget à quoi? À l'habitation. Par contre, la famille Yaqoubi, 30%. Il consacre 30% l'habitation, Yaqoubi. 30% du budget de consommation de la famille Yaqoubi, il est consacré à l'habitation. C'est bon? Donc attention, les chiffres ils sont relatifs. Donc il faut faire, donc en termes relatifs, il faut faire attention. Yaqoubi consacre 30% alors que Alami consacre seulement 20% de son budget. قد نديروا واحد لا ديدكسيون اللي هي ايروني استنتاج هو خاطئ شنو هو on va dire que la famille Yaqoubi il consacre l'habitation plus que la famille لاش بنسب نسب مئويه هو العكس العالمي راه يكونساكر 57600 درهم alors que la famille Yaqoubi يلاه يكونساكر 7200 درهم في العام مثلا ديال الكرا اللي كتمشي ليه l'habitation par exemple le loyer السوم الكرائي. Donc là c'est pas par rapport au même budget. Donc راه ماشي تسمع 30 دونك تقول هذا احسن من هذا. ديما بالنسب المئويه ردوا البال. دونك الا قلت لك مثلا la famille Yaqoubi consacre 30% de son budget alors que la famille Alami consacre seulement 20%, راه تقد تمشي خاطئ. تقول donc la famille Yaqoubi consacre plus que la famille Alami. Non. خصني تنعطيك لا باز. شحال هاد 20% ديال شحال؟ 30% ديال شحال؟ C'est bon?
Donc, Yacoubi consacre plus que, alors que ce n'est pas le cas. Hein, ce n'est pas le cas. Moi, la comparaison. L'objectif, c'est pas comparer. D'abord, on va donc, on va analyser. D'abord, l'analyse. Il y a deux tables. D'abord, on a les chiffres. D'abord, on va analyser. L'analyse, ça veut dire quoi? Ça veut dire, le budget de consommation maintenant de Yacoubi, ou 24 000. Maintenant 24 000 annuellement, Yacoubi il consacre 30% de son budget à l'habitation. 55%, c'est presque la moitié, ou plus que la moitié, hein, à l'alimentation. 6% seulement à l'habillement. C'est l'habillement. C'est normal, l'habillement, je dis que je الحوايج. الملابس ماشي ديما كنشريهم. Normalement l'habillement امتى كنشريو الملابس؟ شحال من مرة كنشريو الملابس في العام؟ Toujours. Normalement 2 saisons اللي كاين مثلا كنشريو ديال الصيف ولا ديال البرد وصافي. نشري الحوايج ديال البرد والحوايج ديال الصيف. كيجي الصيف ثاني خصك هما لي دو كوليكسيون اللي كاينين مثلا في لي فيتمون. تلقى حوايج الصيف وحوايج البرد هادشي اللي عندنا. ماشي ما عندناش هذيك سي بون ما عرفتش شحال. Donc on a 6%, 3% la santé, 3% la santé, 2% le transport, 1% la culture, les loisirs, 1%, presque zéro, les loisirs. Autre 3%, autre, on donne des mots les télécommunications. Là, on a le budget, non? Le budget, c'est le budget ديال سميتو. D'abord, باش نفهموها اكثر اجي نشوفوا ديال العالمي. Déjà, c'est pas les mêmes coefficients budgétaires. ماشي نفس les mêmes coefficients. تبدلوا لي chiffres ماشي نفس la part. L'habitation, c'est 20%. Est-ce que c'est peu? C'est pas peu. Il consacre beaucoup d'argent. ولكن هاد اللي كيبان لنا بزاف ديال الفلوس بارابور لو بودجي ديالو ما كتشكل والو. حنا لا شتي 7 وتقول لي وانت عندك 57,600 درهم كتمشي لك كون شافها مسيو يعقوبي غيتخلع. ولكن هو بارابور لو بودجي ديالو يلاه كتشكل 20%. يقول لي انا يلاه 20% ديال لو بودجي ديالي اللي اما انت 30% كيمشي لك غف لابيتاج. بحال ما كتشوف شي واحد لاباس عليه وكتلقى عنده شي سياره فارهه ديال كتشوف انت كتخلع ديك السياره ساويه 100 مليون كتقول هذا حمق شاري سياره ب 100 مليون. 100 مليون انت كتساوي 5000% لو بودجي ديالك. الوغ كو هو ملي غتجي لو بودجي ديالو غتشوف هذيك السياره الفارهه غتلقاها كتساوي عنده بحال قلتي 4 دريال عندك انت. سي بون هو راه ما شرا هذيك السياره ديال 100 مليون حتى عنده الثروه ديالو ما عادش شحال فيها. دونك 100 مليون بالنسبه ليه سي بون. دونك سي غولاتيف. كاين اشياء اللي كتبان لينا حنا اللي سي غولاتيف. المهم il ne faut pas se comparer. Parfois, la consommation, il ne faut pas se comparer avec les autres. L'effet ostentatoire, l'effet de démonstration. Ou l'effet de démonstration, يعني أحيانا كتبدا تقلد شي وحداش. دابا ساهل. أنت كتولي في أزمة كتخلق لراسك أزمة ألوغ كو هو مرتاح. هو شاري السيارة ب 100 مليون وإني مرتاح 100 مليون في البيدجي ديالو ما كتشكل ليه. هو كيقول لك أنا 100 مليون والو بحال الوغ كنت الا بديتي ب 100 مليون مشيتي خدتي هنا وتسلفتي هنا وما عرفتش شنو غرقتي راسك باش تشري هذيك السياره. المهم هذا اونتر بارونتيز باش نوريكم بان المسائل هي ديال النظريه النسبيه ديال اينشتاين. النظريه النسبيه المسائل كتبقى نسبيه بارفوا. دونك l'habitation هنا 20% عالم الوغ كو يعقوبي 30%. l'alimentation هنا 55% كتمشي لاليمونطاسيون الوغ كو هنا 35% seulement de son budget. 35% de son budget. Le chiffre, il est encore important. Par rapport au budget, c'est rien. C'est 35. C'est peu que par rapport à Yaqoub. On a 6%. On a 10%. L'habillement. On a des postes, il a 4 qui le budget, la part dialogue, on a passé de 30 à 20. On a passé de 55 à 35. Alors qu'il y a des postes